मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, तो मैं आप सबको, और जिसका नाम मैं ना ले सका हूँ उससे माजरत के साथ, ये खड़ा हमारा हीरो, उसके साथ माजरत के साथ, लेकिन तमाम लोगों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ गवर्नर हाउस में। और एक पैगाम मैं आपको आज के दिन के हवाले से देना चाहता हूँ कि कभी भी हमारे सिंध जो है, इसको तोड़ने का ख्वाब पूरा नहीं होगा, चाहे वो जो भी हो, जो कुछ हो जाए, हमारा सिंध एक रहेगा। जो लोग सिंध के खिलाफ बातें करते हैं, जो लोग इस चीज़ को उभारते हैं कि सिंधी बोलने वाले और उर्दू बोलने वालों में कोई फ़र्क है, तो वो तफरका पैदा करना चाहते हैं। और इस मुल्क में इस वक्त जिस शख्स की हुकूमत है, वो तफरके को ख़त्म करने के लिए आया है। वो इसलिए आया है कि इस मुल्क में हर ज़बान बोलने वाले को, ख्वाह वो सिंधी हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, बलोची हो, जो ज़बान भी हो, पश्तो हो, उन सब को एक पाकिस्तानी बनाना है। हमने एक परचम के नीचे हमने खड़ा करना है, और वो खड़े अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन भी। लेकिन कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं मुनासिब नहीं है। हमने हमेशा सिंध धरती में, चाहे कोई रोजगार के लिए आए, कारोबार के लिए आए, सियासत के लिए आए, या और किसी मकसद के लिए, अगर तो उसका मकसद नेक है तो इस धरती ने गले लगाए हैं और हम लगाते रहेंगे। ये हमारी सिंध की सकाफत है। लेकिन हमारे अपने सिंध में रहने वाले कुछ लोग, हमारे अपने सूबे में रहने वाले कुछ लोग नफरतें बांटते हैं, नफरतें फैलाते हैं, हमारे सूबे के खिलाफ बात करते हैं। उन्हें मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा सूबे में हर ज़बान बोलने वाला शख्स जो भी सिंध में रहता है वो सिंधी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध की तरक्की के लिए 1.1 ट्रिलियन रुपीस का जो पैकेज ऐलान किया है, यानी 1.1 खरब रुपए का, जो सिंध का दिल है कराची, उसकी तरक्की के लिए इंशाअल्लाह इसकी राह में भी हम कोई रुकावट नहीं आने देंगे। हमारी बड़ी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत के साथ है। इस पैकेज के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। हम मिलकर इस मंसूबे को जो वज़ीर आज़म ने दिया है कराची के लिए, जो अजीम शान मंसूबा दिया है, न सिर्फ इसको पाए तकमील तक पहुँचाएंगे, बल्कि वज़ीर आज़म ने सिंध के लिए, सिंध के अवाम के लिए, जो सिंध के दूसरे शहर, दीगर शहर हैं, जो इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ देख रहे हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह इतना ही या इससे बड़ा पैकेज अनाउंस करने वाले हैं वज़ीर आज़म। सक्खर हमारा खूबसूरत तरीन शहर सिंध का होता था एक ज़माने में, अब नहीं है। हैदराबाद हमारे सिंध की शान होता था, अब वो ख़राब हो चुका है। कराची हमारे सिंध की जान होता था, वो गंदा हो चुका है। हमने मिलकर ये काम करना है कि हमने कराची से सक्खर तक अपने सिंध में सफाई करनी है, इसे खूबसूरत बनाना है, इसे वापस वो ज़िंदगी लौटानी है जो इस सिंध की जान हुआ करती थी, जो पहचान हुआ करती थी। ये कचरा, ये कूड़ा, ये गटर का पानी, ये हमारे सिंध की सकाफत नहीं है, ये हमारे सिंध की पहचान नहीं है। हमें अपने सिंध की पहचान, वो खुशबू वापस लौटानी है जो इस सिंध से आती थी। हमने बंडल आइलैंड की सूरत में वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किया है एक आइलैंड बनाने का, इससे सिंध में रोज़गार मिलेगा। देखें, मैं आपको ये बात बता दूं कि इसके ऊपर भी बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं। मैं कुछ उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करना चाहता हूं। बंडल आइलैंड सिंध का हिस्सा है और सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, और इंशाअल्लाह ये ऐसा ही रहेगा। बंडल आइलैंड में जो टोटल रकबा है वो तकरीबन 8,000 एकड़ के करीब है।
اسی طرح کا ایک چھوٹا آئی لینڈ سری لنکا نے بنایا ہے جو کہ 800 ایکڑ پر مشتمل ہے. اس آئی لینڈ میں $14 بلین کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی ہے, جو کہ میرے حساب سے کم ہے. لیکن اگر اسی انویسٹمنٹ کو پکڑ لیں تو آپ ملٹیپلائی کر لیجئے 14 بلین 800 ایکڑ پر, تو 8,000 ایکڑ پر کتنے بلین ہوا. ہم تو پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ $50 بلین اگر سندھ میں آ جائیں, پاکستان میں آ جائے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, تو ہمارے سندھ کی جو اس وقت محرومی ہے وہ دور کی جا سکتی ہے. یہاں پر 1.5 لاکھ مزید جابز ملیں گی. فشرمینز کے لیے یہاں پر جو جگہ بنائی جا رہی ہے, اس کے لیے جو ہاربر بن رہا ہے, اس میں پروسیسنگ انڈسٹری لگے گی. آج ہماری مچھلی ایکسپورٹ نہیں ہوتی کیونکہ پانی گندا ہے. اس پانی کو صاف کرنے کے لیے جدید ترین پلانٹس لگائے جا رہے ہیں. کچرے سے بجلی بنانے کے لیے ہم آپشنز دیکھ رہے ہیں. ڈچ کمپنیز انٹرسٹ شو کر رہی ہیں, $1 بلین کی انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں. یہ سب آپ کے اور میرے سندھ میں ممکن ہوگا انشاءاللہ اگر ہم سب مل کر اس منصوبے پر عمل کریں گے. یہ بنڈل آئی لینڈ, عمران خان کا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ بنڈل آئی لینڈ جب بن جائے گا یہ دبئی کو بیٹ کرے گا. آپ کو جابز لینے کے لیے دبئی نہیں جانا پڑے گا, بلکہ یہ بنڈل آئی لینڈ آپ کو وہ جابز پرووائڈ کرے گا جس کے لیے آپ ڈھونڈنے کے لیے آپ کے پیارے دبئی جاتے ہیں. ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے, ہمیں کسی رکاوٹ سے رکنا نہیں ہے, ہم نے ہر رکاوٹ کو پار کرنا ہے. میں انشاءاللہ اپنے رب سے میرا یہ وعدہ ہے کہ مجھے جس مقام پر اس نے بھیجا ہے وہاں سے میں اپنے سندھ کی بھرپور خدمت کے لیے دن رات لگا دوں گا. لیکن میں جیسا اپنا سندھ کو چاہتا ہوں ویسا اپنا سندھ چھوڑوں گا انشاءاللہ, بنا کر چھوڑوں گا اس کو. کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کا بھی یہ خواب ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے مجھے ایک دن کہ میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو جب ہم لاہور سے کراچی آتے تھے تو ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ ہم ایک بڑے خوبصورت شہر میں جا رہے ہیں. ہمیں فخر ہوتا تھا کہ ہم ایک صاف ستھرے بڑے کاسموپولیٹن سٹی کے اندر جا رہے ہیں, اور وہاں پر کرکٹ کھیلنے کا مزہ ہی اور ہوتا تھا. جو فارینرز آتے تھے وہ کراچی آنا پسند کرتے تھے, وہ میرے سندھ کی دھرتی میں آنا پسند کرتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ان کا کاروبار کراچی سے چلے. وہ چاہتے تھے کہ اس سندھ کے دھڑکتے دل کراچی کے اندر وہ مزید انویسٹمنٹ لے کر آئیں. ہمارے ہوٹلز فل ہوا کرتے تھے. پھر اس شہر کو, میرے صوبے کے اس عظیم شہر کو ٹیررزم کی نظر لگی. 30 سال لگے اس جنگ سے لڑتے ہوئے ہمیں اس شہر کو آزاد کرانے کے لیے, ان ٹیررسٹ سے جو آپ نے دیکھے, جو کبھی بوری میں لاش, کبھی بتہ, کبھی کچھ اور, کبھی کسی نام پر, کبھی کسی نام پر. ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ کراچی بندش کا شکار رہا. ایک آواز آتی تھی کراچی بند کر دو, کراچی بند ہو جایا کرتا تھا. آواز آتی تھی کراچی کھول دو, کراچی کھل جایا کرتا تھا. لیکن اس آواز کا ہی گلا گھونٹ دیا انشاءاللہ ہم نے مقابلہ کیا اس آواز کا, مل کر ہم نے مقابلہ کیا. کسی ایک زبان والے نے نہیں, ہر سندھ کے باسی نے مقابلہ کیا اس آواز کا جو کراچی کو بند کراتی تھی. اسی طرح جب ہم اس انفرید سے نکلے تو ہمیں اپنے 30 سالہ جو دور کھو دیا ہم نے ترقی کا, ایک مشکل کا پہاڑ کا سامنا تھا. اب ہم اس پہاڑ کو عبور کرنے لگے ہیں. ہم اپنا کراچی کی کوئی بھی رونقیں وہ زندگی لوٹانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح لوگ پنجاب سے سندھ میں گھومنے پھرنے آئیں, اپنی چھٹیاں گزارنے, جیسے پورا پاکستان کراچی آیا کرتا تھا اس طرح واپس آئے. کوئی منہ بنا کر ہمیں یہ نہ کہے کہ تمہارا کراچی بہت گندا ہو چکا ہے. میرا کراچی, میرا سندھ میں صاف کروں گا آپ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ. اب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے. میں ان دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ جن کی خواہش کے باوجود میں انہیں آج یہاں پر دعوت نہ دے سکا, انہیں بلا نہ سکا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کووڈ کا معاملہ تھا. اب ایک ویکسین بھی آ گئی ہے, اللہ کرے کہ یہ جلد دستیاب ہو. اور یہ ویکسین بھی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان
کا इरादा है कि वो पूरे पाकिस्तान के हर मुस्तहिक शख्स को ये वैक्सीन फ्री लगवाएंगे। देखें, ये कोविड वाला मामला जो है ये इंतहाई गंभीर मामला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो मामलात किए कोविड के ऊपर उसे दुनिया जिसकी मुतारिफ है, लेकिन मैं देख रहा था कि आज भी एक खातून जिनका मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, वो लाहौर में एक सोशल मीडिया इवेंट से खिताब कर रही थी और उसमें मुसलसल वो ये लगी हुई थी कि बंदा बड़ा ताबेदार है, इसलिए हर चीज़ उनकी इग्नोर की जा रही है। ये बंदा अपने अल्लाह के बाद अपनी अवाम का ताबेदार है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस बंदे की आप बेटी हैं वो बंदा बड़ा गुनाहगार है। वो बंदा न सिर्फ गुनाहगार है बल्कि पाकिस्तान का चोर है, पाकिस्तान का गद्दार है, पाकिस्तान की अवाम का गद्दार है, पाकिस्तान का जवाबदेह है। मैं उनसे पूछता हूं कि जब आप ये बता रही थी कि मेरे पास तो लंदन क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है, जब से अब में क्या फर्क पड़ गया, अब इतनी जायदादें कहां से आ गई, कभी पूछा अपने अब्बा जान से? मैं आज का दिन उस अजीम शख्स इमरान खान के नाम करता हूं कि जिसने अपनी मां की याद में कैंसर अस्पताल बनाया। यह आसान काम नहीं था कि कोई शख्स अपनी मां का दुख देखते हुए अपने पाकिस्तानियों का ख्याल करे कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते इलाज, उनका इलाज कैसे मुमकिन होगा। दुनिया में शौकत खानम जैसा दूसरा कोई मिसाल मौजूद नहीं है। अब शौकत खानम कराची में बनने जा रहा है। हमारा पूरा सिंध इस अस्पताल की तरफ देख रहा है जो कि पूरे सिंध को केटर करेगा। जो सिंध से लोग पंजाब जाते हैं या KPK जाते हैं इलाज के लिए शौकत खानम में, उनको अब अपने सूबे में इंशाल्लाह इलाज मिलेगा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इलाज मिलेगा। मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने हमारे सिंध की इस खूबसूरत रिवायत के दिन गवर्नर हाउस में तशरीफ लाकर इसे इज्जत बख्शी। आज का दिन हम अपनी इस फ़ख्र को जो हमारी अजरक है इसे पहन कर हम ये साबित करते हैं कि हम सब सिंधी हैं, ख्वाह कोई भी ज़बान बोलते हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।